عزیزان گرامی وقار، چند روز قبل میری ایک تقریر میں نے نشر کیا تھا ہندوستان کے امن و امان کو اور یہاں کی فضا کو خراب کرنے والے ایک پاکھنڈی گیدڑ سوامی نرسنگھانند کے خلاف، جس نے اسلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کو نشانہ بنا کر بہت گندے الفاظ استعمال کیے، جس کو مسلمان تو کیا ایک سیکولر قسم کا ہندو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس پاکھنڈی کو میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تجھے تیری باتوں پر اتنا یقین ہے، وشواس ہے، جو کچھ تو بول رہا ہے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو آ جا ایک میدان میں ہم سب کے سامنے آگ لگا کر کے اندر داخل ہوتے ہیں، میں بھی داخل ہوں گا، تو بھی داخل ہو جا، اور انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی کہ تیرا پاکھنڈ کہاں ہوگا اور ہمارا حق کہاں ہوگا۔ ہم نے آج سے تقریباً 5 دن پہلے اس پاکھنڈی پر جو سپرے مارا تھا تو ایک کیڑا باہر نکل آیا ہے، چھوٹا سا ایک کیڑا باہر نکل آیا، باقی اس گیدڑ کی طرف سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ چیلنج کر رہا ہوں، ہندوستان کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے اس سے قبل والی تقریر میں بھی کہا کہ ہم لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتے، جنگ و جدال قتل و قتال نہیں چاہتے، امن و امان سے رہنے کی تلقین اسلام نے بھی ہمیں دی ہے، لیکن تم جو زہر پھیلا رہے ہو، اے میرے عزیزو، جس نے اپنے آپ کو مہنت کہا، سادھو کہا، سنت کہا، اس کی حیثیت پاکھنڈ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ خود بلاತ್ಕಾری ہے، وہ خود گنڈا ہے، وہ خود دلال ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کیا اس مہنت اور سادھو سے میں کہتا ہوں تمہارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی دین کے مقدس شخصیت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرو گے؟ میں نے آج تک ہندوؤں کے کسی دیوی دیوتاؤں کے لیے کبھی ایسے شبد استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اسلام کے خلاف آئے میں صرف اسی کو نشانہ بناؤں گا۔ پہلا میسج ہندوؤں کے لیے، دوسرا میسج مسلمانوں کے لیے۔ ہندوؤں سے میں یہ گزارش کروں گا، میرا جو چیلنج ہے، میری جو تقریر ہے، وہ ہندوستان کے سارے دیش واسی ہندوؤں کے لیے نہیں ہے۔ جو امن و امان سے رہنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی امن و امان سے رہیں گے۔ میرا چیلنج صرف اس پاکھنڈ کے لیے ہے جو یہاں کے بھائی چارے کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور دین کو بار بار نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں، اگر تجھے کسی مسلمان سے تکلیف ہے تو ڈائریکٹ مسلمان کو جو کوسنا ہے کوس لے، مجھے جو بولنا ہے بول لے، لیکن میرے رسول پاک کی شان میں ایک جملہ بھی استعمال نہ کر۔ میں سارے ہندوؤں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا سارے پنڈتوں سے، سارے سنتوں سے، سارے مہنتوں سے، سارے سادھوؤں سے یہ چیلنج نہیں۔ جو اسلام کو غلط ٹھہراتا ہے، جو قرآن پاک کو غلط ٹھہراتا ہے، جو رسول پاک کو غلط کہتا ہے، وہ میرے چیلنج کے سامنے آئے۔ پہلا تو میں نے اسی گیدڑ اور پاکھنڈی کو کہا تھا کہ وہ سامنے آئے، اور دوسرا میرا میسج مسلمانوں کے لیے ہے۔ اے میرے عزیزو، میں نے اس سے قبل بھی جو اپنی تقریر میں آواز دی ہے، اس لیے کہ میں تھک چکا ہوں ان کے سارے ڈیبیٹ سن کر کے، اس لیے آج ضروری ہو گیا تھا کہ میں موبائل کا چیلنج دے دوں۔ ہر جگہ سے مجھے سراہا گیا ہے، ہر خانقاہ سے الحمدللہ دعا آئی ہے۔ ہم نے جس کو للکارا ہے وہ گیدڑ ایک بار باہر تو آ جائے، وہ آ جائے، ہم اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ میں آج بھی اپنے اس مباہلے کے چیلنج پر برقرار ہوں۔ وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز میں حاضر ہوں گا جس جگہ پر بھی، لیکن میری شرط یہی ہے کہ جو بھونک رہا ہے رسول پاک کی شان میں وہی میرے سامنے آئے۔ اب اس ایک کیڑے کو بھی میں تھوڑی سی بات کر لوں، میں اپنا وقت اس کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی چھچندر کی شکل کا ہے اور ابن بندر ہے۔ ایک انٹلیکچوئل آدمی سن کر کے خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بیچارہ ایسے ہی ہے، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوان آ بھی گیا ہے، تو بڑی ہمت کر کے 5 دن کے بعد تو نے ویڈیو بنا بھی لیا۔ اب جس چھچندر نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی سلمان ازہری کا چیلنج میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، پہلی بات تو میں پورے آپ تمام لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھ کر کے اس کی کائرتا کو سمجھ لیں۔ اخیر میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے بچے سے شاسترتھ کر لو، یعنی ڈیبیٹ کر لو، اس کے بعد اگنی پرکشا کریں گے۔ ڈیبیٹ کے لیے اگر تیار ہے تو بچے کی کیا بات ہے،
उसी पाखंडी को बुलाओ, जिस मैदान में कहो, जिस कमरे में कहो, जहां पर कहो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फकीर हाजिर होगा। पहले तूने चैलेंज किया है शास्त्रथ की, यानी डिबेट की। मेरी एक शर्त होगी, तू अपनी मुकद्दस किताबें लेकर के बैठेगा, उनमें से पूरी मुकद्दस किताबें तू एक बैठक में सुना करके मुझे दिखाएगा। पहले बगैर देखे तेरी अपनी किताब मुझे सुना करके दिखा, और फिर इंशाअल्लाह उसी महफिल में मैं पूरा कुरान पाक एक बैठक में सुना के दिखाऊंगा। अपनी किताब पहले बगैर देखे सुना दे, उसके बाद हमारा डिबेट शुरू। ये पहला चैलेंज तेरा। उस पाखंडी नरसिंहानंद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, एक कीड़ा आया है बहरहाल, और वो डिबेट की बात करे छोटे से बच्चे से। खैर, मैंने चैलेंज कबूल कर लिया है, तारीख दे दे और मेरी ये शर्त कबूल करके आ जा। मैं मेरी किताब सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, तेरी अपनी किताब पूरी बगैर देखे तू सुना। अग्नि परीक्षा देने की बात तू कर रहा है। आखिर में ये कीड़ा कहता है चुचुंदर कि हमारा एक सन्यासी आएगा, हमारा एक सन्यासी आएगा। क्यों? नरसिंहानंद की क्या धोती गीली हो चुकी है? वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? मैं ये बात ये भी कहूंगा, ये जो चिचुंदर आया है, बड़ी हिम्मत से तू आ तो गया 5 दिन के बाद, जरा और हिम्मत कर ले और तेरे बाप को मना करके मैदान में ले आ जा। उसके फैलाए हुए ये तमाम फरेब को हरगिज आप धोखे में मत लेना। अच्छा, तीसरी एक बात, इसने चैलेंज एक्सेप्ट करने के बारे में बार बार ये कहा है, दिल्ली पहुंचेंगे, रामलीला पहुंचेंगे, रामनवमी के दिन पहुंचेंगे। अब ये तो बात सारे लोगों को, हिंदुस्तान के देशवासियों को सबको मालूम है, रामलीला में रामनवमी के दिन होता क्या है। सीधी सी बात यह है कि गीदड़ हमेशा भीड़ में आता है, और मैंने तो 8 दिन की बात कही थी। रामनवमी तो अभी शायद तकरीबन 21 तारीख को, अभी काफी दिन बाकी हैं। मैं तो बहुत बेकरार हूं, जल्दी से आ जाओ। अभी 21 अप्रैल तक मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होगा। 3 दिन बाकी हैं। मैंने 5 दिन कबल चैलेंज किया था 8 दिन के अंदर, तो 8 दिन होने में अभी 3 दिन बाकी है। आग भी तुम्हारी होगी, हुकूमत से परमिशन और सारे इंतजामात भी तुम्हारे होंगे, और रामलीला मैदान में रामनवमी के दिन नहीं, इसलिए कि हमें भोले भाले हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाना नहीं है। मैंने अपने किसी ईद के दिन तुम्हें नहीं बुलाया है, आम दिन में। हाँ, एक बात याद रखना, ये अगर मुबाहला होगा तो परमिशन के साथ पुलिस अधिकारी भी होंगे, सरकारी अफसरान भी होंगे, न्यूज़ चैनल के सारे मीडिया के एंकर्स भी होंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे उलमाए अहले सुन्नत व जमात और सूफिया और मशाइख की एक बड़ी जमात भी होगी इंशाअल्लाह। तुम क्या समझते हो जुमलेबाजी करते हैं हम? तुम क्या समझते हो कि हम ऐसे ही अल्फाज उड़ाते हैं? ये बात मैं कुरान अजीम की हक्कानियत को बयान करने के लिए कह रहा हूं। और मुसलमानों, याद रखना, अगर ये मुबाहला हो गया, आग में मैं चला गया, तो ऐ मुसलमानों, इसमें मेरी कोई फजीलत नहीं होगी, मेरी कोई फजीलत नहीं होगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये वाज़ेह करना हुआ, आग में मैं दाखिल भी हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हक्कानियत होगी, कुरान की हक्कानियत होगी और रसूल पाक की होगी, मेरी अपनी फजीलत के लिए नहीं होगी। ये बात याद रख लेना। और फिर सन्यासी आएगा तो ये बात पहले ही से कह दे, इस तरह के अगर मुझे भेजना होता, अगर मुझे चैलेंज करना होता, तो मैं दिल्ली 1 लाख लोगों को आग में कूदने के लिए कहता। मैं हरगिज ये किसी और पर डालना नहीं चाहता। मैं अगर ये चैलेंज करता तो मेरे अपने दीन में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हिंदुस्तान में ऐसे मुकद्दस चेहरे मौजूद हैं जो आले रसूल हैं, सादात हैं, और उनके चेहरों में इतना दम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक उनमें से कोई खानका से मैदान में आ जाए, वहीं हक व बातिल का इंशाअल्लाह अज़ीज़ फैसला हो जाए। लेकिन मैंने उनका भी नहीं जिक्र किया। मैं ना आम लोगों के लिए कहा, ना अपने बुजुर्गों के मुतालिक कहा, सिर्फ एक अदना खादिम होने की हैसियत से मैंने चैलेंज किया था। उस गीदड़ को फिर से कहता हूं, दोबारा मेरे चैलेंज को सुन। 8 दिन का टाइम दिया था, अब टाइम जो लिमिट थी उसको हटा देते हैं। जा तेरे बाप नरसिंहानंद को कह दे, 8 दिन का नहीं, अब क़यामत तक का टाइम देता हूं। जब तेरे दिल में आ जाए
आ जाना और कह देना इंशाअल्लाह अज़ीज आग में हम दाखिल होंगे। कहा है 3-4 पुश्तों के बाद जाकर के देख लेना कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह तू 3-4 पुश्तों की बात करता है, 70 पुश्तें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस्लाम में है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सय्यदी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आल में से अंबिया के वारिस हैं उलमा, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद जरूर फरमाए। घबराने की कोई बात नहीं है। आखिर में फिर चैलेंज करता हूं, उस छिचंदर से कहो, वो बार बार मेरी तकरीर को कट करके बता रहा है, लड़ने की बात कर रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं, बंद कमरे में मीटिंगें कर रहे हैं। अरे मियां हमारे पास कुछ भी नहीं, कौन सा बंद कमरा है, हम बरसरे ऐलान कहते हैं। बहरहाल लड़ने मरने मारने कतरने काटने की बातें खत्म है, हम नहीं चाहते इन तमाम चीजों को। तो डिबेट चाहता है तो उसकी मेरी शर्त है, और अग्नि परीक्षा चाहता है तो उसकी भी मेरी शर्त यही है कि अपने बाप को इस मैदान में बुला। तेरे मुतालिक तो मेरा वहम गुमान भी नहीं है, बल्कि अगर तू आना चाहता है तो उस वक्त मुझे बता देना। अग्नि परीक्षा के लिए तू आग में दाखिल होगा, मैं अपनी सिर्फ जूती दाखिल करूंगा, बस इतना काफी है। मैं खुद नहीं, मेरी जूती दाखिल करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। तेरे लिए इससे बढ़ करके कोई भी हैसियत नहीं है। तेरे बाप को बुला ले, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। ये आखिरी बात कह रहा हूं कि जवाब देने के लिए इस तरह के छिचुंदर बार बार आते रहेंगे तो मैं इन सब के जवाब के लिए हाजिर नहीं होऊंगा। सीधी सी बात है, जिसके लिए चैलेंज किया गया है वो पाखंडी मैदान में आए। अब और एक मैसेज आखिर में जाते जाते अपने उलमा अहले सुन्नत व जमाअत के तमाम नौजवानों से कहूँगा, इस गंदे और निकम्मे और छिचुंदर की वीडियो को इतना ज़्यादा सीरियस ना लें। आप लोग क्यों शेयर कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? और जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ, क्या तुम्हारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर और कुरान पर और रसूल पाक पर ईमान नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी उंगली भी नहीं जलेगी इंशाअल्लाह। तमामी हजरात अमन व अमान बरकरार रखें, जो होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बेहतर होगा, इसलिए कि हम उस दीन के चाहने वाले हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा।